जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद, जो नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा सिपाही था, जिसको कादियानियों ने फांसी दी, वो मेरा हीरो है। अगर मेरे हीरो को मौलाना खादम हुसैन तनकीद करता है तो क्या फिर मेरा हक नहीं कि मैं सच्चाई बयान कर सकूं? तो सच्चाई ये है कि हम सब मुसलमानों का अकीदा है कि इस्लाम की खिदमत अल्लाह का शर्फ होता है। अल्लाह उसी को ये शर्फ अता करता है जिससे रब खुश राजी है, ये जानकर भी कि अल्लाह की यही हिकमत अमली थी कि कादियानियों को काफिर करार देने का शर्फ भुट्टो के नजीब में हो। मगर जिसको अल्लाह ने इतना बड़ा शर्फ अता किया, ऐसे शख्स को जानी, शराबी, रावजी, बीवी, बुजदली, और जब फांसी लगी तो खुशी छा गई पाकिस्तान में, इस किस्म के ताने देना किसी मुसलमान को जेब ही नहीं देता। तो जो ला इल्म है या कादियानियों को काफिर करार देने के भुट्टो के अमल से नाला है, उनकी इस्लाह के लिए कि भुट्टो की फांसी के बाद कादियानी जमात गैर इस्लामी वहाबिया देवबंदिया ने यक जुबान होकर ये झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था कि भुट्टो को जब फांसी पे ले जाया जा रहा था तो वो डर के मारे बेहोश हो गया, गिर गया, और फिर स्ट्रेचर पे डालकर उसको फांसी घाट तक लाया गया, और ये तो कादियानी वहाबी प्रोपेगेंडा था। अब अगर यही झूठा प्रोपेगेंडा किसी खत्म नबूवत तहरीक के मौलवी की जुबान पर आ जाए तो सोचना पड़ेगा कि कादियानी ज़िया के हाथों शहीद होने वाले भुट्टो के लिए किसी नामूस रसालत के रहनुमा में इतनी नफरत क्यों? और शक नहीं कि ये एक तरीका अल्लाह के इनाम पाने वाले भुट्टो के लिए हसद है जो कादियानियों और वहाबिया में आज तक पाया जाता है। बस फर्क मिट जाता है एक मुसलमान और एक कजाब के पैरोकार में। तो खादम हुसैन, तुम्हारी इतला के लिए, भुट्टो मौत के खौफ से नहीं बल्कि फांसी से कबल उसने कई दिनों की भूख हड़ताल की हुई थी, जिसकी वजह से वो बहुत कमजोर हो चुका था। और ये भी सुन लो कि अल्लाह ने आखिर में भी भुट्टो की लाज रखी कि फांसी घाट पर आकर उसने यही कहा था कि मुझे जल्दी से मौत दे दो। अगर तुम इस इसरार को समझने से फारग हो तो दलील है कि फैज से भी फारग हो। भुट्टो शराबी, भुट्टो ज़ैनी, भुट्टो रावजी। भुट्टो ने रावजी के साथ शादी की तो फिर तेरी मां के साथ शादी करता। भुट्टो ने जना किया था, या जो ये दावा करता है कि उसने भुट्टो को जना करते देखा, बद अकीदा की तरह कुरान की आधी आयत पढ़कर अपना अकीदा साबित करने वालों की मिसल कोई बयान न दो कि तुम लोगों की पैदाइश से पहले की बात है कि भुट्टो ने खुद इकरार किया था कि वो दिन के 16 घंटे काम करने के बाद 1-2 गिलास शराब पी लेता है। मगर मैं अपनी कौम से वादा करता हूं कि आज के बाद शराब नोशी तर्क कर दूंगा, और लानतियों, कादियानी और वहाबिया की मिसल आदि बात करके सच्चे बनते हो, शर्म करो, नहीं तो मर्द बनो और मेरा चैलेंज कबूल करो। हां तो आदम सेल देवबंदियत की रेल पेल पूरी बात करो कि शराब से तो भुट्टो ने तौबा की थी, और ये दो रखती मुल्ला और उसके एजेंसियों के सिलेक्टेड सोशल मीडिया गुंडो, हिम्मत है तो आओ लाए मुनाजरा रखो, एक एक को उनके घर पहुंचा के आ जाऊंगा। मेरा कसूर यही है कि मैं कहता हूं कि इमरान खान, बाजवा, बुजदार, दीगर अफराद जिन पे कादियानी होने का इल्जाम सबूतों के साथ है, उलमा हजरात सिर्फ इतनी हिम्मत करें कि वो शरीयत इस्लाम के असूल के मुताबिक फकत इतना कह दें कि जिस किसी पे भी मरज़ई होने का इल्जाम आयद हो चुका है वो ये लाजमी हलफ दें कि अवाम में बेचैनी पाई जाती है कि आप लोग कादियानी हैं, मरज़ई हैं, लिहाजा आप पे अब वाजिब हो चुका हुआ है कि आप लोग मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, वल्द मिर्जा मुर्तजा अहमद सकना कादियान को अपनी जुबान से कजाब और उसके पैरोकारों को काफिर कहकर अपना मुसलमान होना साबित करें। जो दीन की शरीयत पूरी करने से कतराएं
وہ کیا خاک فیض محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہو پائیں؟ میرا قصور یہ بھی ہے کہ میں مرزئی کو مرزئی کہتا ہوں اور یہی سب کو کہتا ہوں کہ مرزئی کو مرزئی بولیں۔ میرا قصور یہ بھی ہے کہ میں 10,000 عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے والوں کے نام پہ لاہور کی اعظم کلاتھ مارکیٹ کا نام بدلنے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اقبال کی شاعری کے بجائے لوگوں کو بتایا جائے کہ پاک فوج کو سلام پر نہیں قبول کوئی مرزئی جرنیل اس کا امام، کیا یہ کہنا غلط ہے؟ میں کہتا ہوں کہ وقت کی ضرورت یہی ہے کہ کھل کھل کر عوام کو بتایا جائے کہ پاکستان ایک مرزئی تسلط ریاست بن چکا ہوا ہے، جس تسلط کو ختم کرنا ہم سب مسلمانوں کا اولین مقصد ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ مرزئی ہٹاؤ تحریک کے مطالبات کو کلیدی نقطہ بنانا چاہیے، مگر یہ کیا کہ نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے۔ پاکستان کے سروائیول کا مسئلہ ہے اور اس سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پاک کا مسئلہ ہے۔ مختصر یہ کہ ایجنسیوں کی سازش یہی ہے کہ خادم حسین صاحب کی تحریک سے صلح کلیت کا فتنہ ابھرے، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ اگر میری یہ سب باتیں غلط ہیں تو پھر مل جائیں زندیق قادیانیوں کے ساتھ اور ان کے تعاون سے 1000 بار، لاکھ بار، لاکھوں بار میری فیس بک آئی ڈی بند کروا دو آدم سے، لیکن یاد رکھو میری آواز پھر بھی بند نہیں ہوگی۔ میں تمہیں اور تمہارے تمام لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں، اگر حق پر ہو تو آؤ میرے ساتھ لائیو بات کرو، پھر سب کو معلوم ہو جائے گا کہ تم لوگ کتنے پانی میں ہو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بے شک دیوبندی بریلوی اختلاف کی وجہ دیوبندیوں کی کفریہ اور گستاخانہ عبارتیں ہیں جو ان کی کتب میں چھپی ہوئی ہیں، مگر آپ سب سن سکتے ہیں کہ مولوی خادم حسین جو خود کو مسلک اعلیٰ حضرت کا پیروکار کہتا ہے، واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ مختلف مسالک کا اختلاف تشریح کی وجہ سے ہے۔ مولوی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ اختلاف ایسا نہیں کہ بیت المقدس کی آزادی کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، یعنی جن خارجیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا دشمن، کفار کا مددگار کہتے ہیں، ان مولانا صاحب کے نزدیک یہ جو دیوبندی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان سے کم علم رکھنے والا قرار دیتے ہیں، یہ دیوبندی بھی، یہ خارجی بھی امام مہدی کے ساتھ مل کر بیت المقدس کو آزاد کروائیں گے۔ پھر سب سن سکتے ہیں کہ مولوی صاحب کہہ رہا ہے کہ تفرقے کے مسئلے پہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب تفرقے پہ بیان تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ فرما کر دیا تھا کہ امت میں 73 فرقوں کا عقیدے میں فرق بنیاد ہوگا۔ اس کے علاوہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی واضح طور پر یہ فرق مابین عقائد کا فرمایا ہوا ہے۔ کیا اس فرق کو جھوٹ سے نتھی کرنا توہین ہے یا نہیں؟ مولوی صاحب واضح طور پر کئی بار مولوی طارق جمیل کی بابت سوال پہ اس کو بھائی قرار دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب مولوی صاحب کس کو کہہ رہے ہیں بھائی؟ طارق جمیل کو۔ وہ طارق جمیل جو امام حسین کو پاگل کہنے والا ہے معاذ اللہ، اللہ کے ہاتھ پاؤں چومنے والا ہے معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام کے منہ کالا کرنے کی بات کرنے والا ہے معاذ اللہ، اللہ اپنے ہاتھوں سے جنتی کو یہ کہہ کر کہ تم نے برطانیہ میں وسکی نہیں پی لہذا یہ شراب میرے ہاتھ سے پی لو، یعنی معاذ اللہ اللہ کو بار ٹینڈر بنانے والا طارق جمیل اگر بھائی ہے کسی کا تو ایسا بھائی پان مولوی صاحب کو مبارک ہو۔ دیوبندی وہابی شیعہ سنی اختلاف کو اگر کوئی مولوی چاروں اماموں کے اختلاف سے جوڑ دے تو کیا یہ کھلی گمراہی ہے کہ نہیں؟ مولوی خادم حسین ہو یا کوئی بھی اگر دانستہ یا غیر دانستہ طور پر گستاخوں پر بائی 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 کی رٹ لگاتا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کا ہرگز نمائندہ
नहीं है। इस वीडियो के आखिर में जो क्लिप लगा रहा हूं, जिसको कादियानी तसल्लुत एजेंसियों के लिए काम करने वाले रिमूव करने की आशद कोशिश भी करेंगे कि वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं, मगर सच को दबाने वाला अहले हक तो हो ही नहीं सकता। और ये एक कादियानी साजिश है कि जो सच बोलता है, जो नामूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुल कर बयान देता है, उसकी आईडी ब्लॉक कर दो, उसको गालियां दिन रात दो, उसको बुरा भला कहो। मैं ये बातें सुन सुन के तंग आ चुका हुआ हूं, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं आदम हुसैन और वो क्या आदम सैल जैसे आदमी की, कि वो जो मर्जी करे लेकिन हक को दबा नहीं सकता। ये कोई दस्तूर नहीं कि सुलह कुल्लियत को प्रमोट किया जाए। अगर आज सुन्नियों ने देवबंदियों को भाई मान लिया, जिस तरह से मौलवी खादम हुसैन ने मान लिया है, तो फिर कल को कादियानियों को भी मुसलमान समझने से कौन रोक सकेगा। और इम्कान यही है कि मरज़ई तसल्लुत एजेंसियों ने सियालवी और या इस्लाम की बेटी का एक पैकेज बनाकर सामने ले आए हैं, जिसको सोशल मीडिया पे मुसलमान के रूप में कुछ टोले प्रमोट कर रहे हैं, मुश्तरी होशियारबाज। अब बरेलवी के नाम के प्लेटफॉर्म पे आशिक रसूल किसको करार दिया जा रहा है? उस औरिया को जिसने जिंदगी भर मेरे सुन्नी अकीदे को मुशरकाना करार दिया है। जो औरिया 70 की दहाई से काफर मदूदी को अजीम मुसलमान के तौर पर पेश करता है, वो औरिया जो कादियान जाकर कादियानी इबादतगाह में कादियानी इमाम के पीछे नमाज अदा करने वाला है, जो देवबंदी अकीदा हम जिन्सबाज तालिबान को इमाम मेहंदी का लश्कर करार देकर इमाम मेहंदी की बदतरीन तौहीन करता है, वो अब आशिक रसूल कहलाएगा। इस्लाम की बेटी किसको कहा जा रहा है? जो फाशा CIA की एजेंट वहाबी मुबल्लगा आफिया सदीकी को। तो अगर मैंने ऐसे शख्स से इख्तिलाफ किया तो क्या मेरा ये अमल कुफरिया है? मेरा कादियानी या रावजी होना है? इस बात पे शर्म इनको नहीं आती। ये कल के बच्चे जिन्होंने ना तो 1974 की कादियानी मुखालिफ तहरीक को देखा, ना ज़िया मरज़ई के 11 साला दौर को देखा, जिन्होंने ना कभी मुल्हिद खारजियों, लिबरल कम्युनिस्टों, पश्तून बलोच शाउनिस्टों को देखा, जिन्होंने ना तो हराम के डॉलर की अफगान जंग देखी, ना लिबनान में इसराइली मजालम देखे, ना 1984 की लीबिया की खारजी शोरश देखी। ऐसे बलूंगड़े मुझे क्या सबक दे सकते हैं? आदम सेल हो या कोई और, अगर इनको कोई मसला है तो मुझे व्हाट्सएप के जरिए वॉइस मैसेज करें, मैं इनका तसल्ली से जवाब दूंगा। कहने को बहुत कुछ, मगर मैं हर सुन्नी से इल्तिजा, फरियाद, आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूं कि वो ज़रूर खादम हुसैन के इस क्लिप के बारे में बरेली शरीफ से फतवा लेने की लाजमन कोशिश करें। ये बहुत अहम वक्त की ज़रूरत है कि मालूम हो सके कि कादियानी तसल्लुत एजेंसियों ने किस तरीके से सुलह कुल्लियत की नापाक मुहिम शुरू कर रखी है। मसल के आला हजरत जिंदाबाद, मरज़ई हटाओ तहरीक। मुकद्दस भी आज़ाद हो जाएगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। अल्लाह ताला फरमाता है कि यहूदों ने सारा को दोस्त मत बनाओ, मगर अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में मत पड़ो। हम मुसलमान आपस में फ़िरक़ों से निकल कर एक दूसरे के दोस्त और भाई हकीकी तौर पर कैसे बन सकते हैं? आप मौलाना तारिक जमील साहब और जितने भी, उनका तो मैंने नाम ले लिया, जितने भी सेक्ट से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े स्कॉलर्स हैं आपकी तरह नामवर, वो कैसे हम आंगी पैदा कर सकते हैं और एक हो सकते हैं? बताया ना, खत्म नबूवत के मसले में हमारी किसी ने मुखालफत की है? किसी ने भी नहीं की है। तो कोई ये जो घर के अंदर भी दो भाइयों के इख्तलाफ हो जाते हैं, ये इख्तलाफ ये ऐसे नहीं है कि जो बैतुल मुक़द्दस के रास्ते में रुकावट बन जाए। हाँ, ये ऐसे झूठ लोग ऐसे बोलते रहते हैं जी तफर्रुक का ये माना है, ये नहीं है कि मुसलमान की राय जो है एक दूसरे के खिलाफ भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह सोचना भी बंद कर दें। सोच और फिक्र तो मुसलमानों की है ना। और इसमें इख्तलाफ जो है दो भाइयों के भी हो जाते हैं, चारों इमामों के भी इख्तलाफ हुए, इमाम अहमद बिन हंबल के, इमाम शाफी के, इमाम मालिक के
اور امام اعظم ابو حنیفہ کے، لیکن وہ چاروں کے چاروں ایسے ہیں. اختلاف، یہ اختلاف ہونا، یہ تو حضور نے خود فرمایا میری امت میں اختلاف رحمت ہے، لیکن جب تک وہ گردنیں کاٹنے کی طرف نہ آئیں اور جناب وہ دوسرے معاملات یہود و نصارہ کی جنٹیاں کر کے مسلمانوں میں تفرقے نہ کریں، تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ بتائیں ہائی کورٹ کے اندر پاکستان کا آئین اتنا سارا ہے، تو ہائی کورٹ میں ایک وکیل ادھر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک ادھر، ایک جو ہے مشرق کی طرف چل پڑتا ہے، تو وہاں کبھی کسی نے کہا کہ دونوں کو متفق ہونا چاہیے؟ تشریح میں تو اختلاف ہو جاتا ہے نا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولوی خادم ایک تشریح کرے تو اس کے ساتھ ہی ساری دنیا متفق ہو جائے؟ ان کی تشریح جدا ہو سکتی ہے. جس طرح آئین کی تشریح کرتے ہوئے کبھی کسی نے کہا کہ سارے وکیلوں کو ایسے ہو جانا چاہیے؟